السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان بواسطة سيدي ولدي عدنان صفوة الأكوان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانت هذه الأمة خير الأمم أفضل الأمم إلا ببركة سيد الأمم محمد محبوب الإله الأكرم سبحانه وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يجمعنا وإياكم في هذا الجناب العظيم ويوفقنا ويكرمنا في زيارته في كل وقت وفي كل حين، ويجمعنا به في دار كرامته مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yang telah memberikan kita petunjuk kepada Islam, kepada iman dengan perantara Sayyidi Waladi Adnan, pemimpin anak Adnan, pemimpin seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah menjadikan kita umat beliau. Tidaklah umat ini menjadi sebaik-baik umat kecuali karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, pemimpin para anbiya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu dapat berziarah kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dar karamatih, di surganya Allah Subhanahu wa taala, bersama mereka orang-orang yang merasa aman, bersama mereka orang-orang yang merasa tenang, yang mana tidak ada rasa takut dan rasa sedih di dalam hati mereka. Wa idza thabata al-iman fil janan قوي حتى صار إلى درجة الإيقان، وبذلك يبلغ العبد من ربه الرحيم الرحمن مقام عالي، مقام صائم النهار قائم الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم يبلغ العبد بقوة يقينه مقام قائم الليل صائم النهار. Jika keimanan telah menetap di dalam hati, maka dia akan terus bertambah kuat sehingga sampai ke derajat iqan, keyakinan secara penuh. Dan dengan itu seorang hamba akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, akan mendapatkan derajatnya orang yang puasa di siang hari, dan derajatnya orang yang beribadah bangun di malam hari. Dengan apa? Dengan kuatnya keyakinan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan derajat-derajat mereka para orang-orang yang ahli ibadah puasa di siang hari dan ahli ibadah di malam hari bangun malam. فإذا قوي يقين العبد بماذا؟ قوة الإيمان. لماذا يقوى الإيمان؟ بالزيادة في الطاعات والبعد عن المخالفات. إذا قوي يقينه صار نفسه يحرق الشيطان، نفسه يؤذي الشيطان، كما قد ذكروا عن سيدنا إبراهيم بن أدهم أنه ذات مرة نائم على باب المسجد
فعبر رجل على المسجد من أهل الصلاح وأهل الكشف، فرأى شيطانا على باب المسجد. قالوا: ما أوقفك يا عدو الله على باب المسجد؟ قال: أريد أن أفسد على ذلك المصلي صلاته في المسجد. قال: ما منعك يا عدو الله أن تفسد عليه صلاته؟ قال: منعني نفس هذا النائم. النائم يحرس القائم، نائم على قوة إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى، يحرس ذلك القائم الذي هو في صلاة وقلبه في خارج الصلاة بهذا الإيمان. لكن لتقوية الإيمان أسباب، لابد الإنسان يتعاطى السبب. قال: وجعلنا لكل شيء سببا، ولذلك أسباب سنذكر بعضها إن شاء الله. Akan bertambah iman dan keyakinan seseorang dengan dia selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kekuatan iman yang dia miliki dan keyakinan kepada Allah, maka nafas yang dia miliki dapat mengganggu daripada syaitan. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Pernah diceritakan bahwasanya ada syaitan yang dia berdiri di depan masjid. Kemudian ditanya oleh seseorang daripada ahli kasyf, apa yang membuat engkau berdiri di depan masjid ini? Maka dia menjawab, aku ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam masjid tersebut. Kemudian ditanya kembali, apa yang mencegahmu untuk mengganggu orang yang sholat tadi? Maka dia menjawab, aku tercegah untuk mengganggu orang yang sholat tadi karena orang yang tidur di sampingnya. Nafas orang yang tidur di sampingnya membakar diriku. Kenapa? Karena dia tidur di dalam keadaan kuat imannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana an-naim yahrusul gaim. Seorang yang tidur dengan kekuatan yakinnya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yahrusul gaim, dapat menjaga orang yang berdiri dalam ibadah kepada Allah, akan tapi hatinya lalai. Dia sedang sholat akan tapi hatinya di luar sholat. Maka kuatnya keimanan seseorang tadi itu dapat dilakukan, menguatkan keimanan seseorang tadi dapat dilakukan dengan beberapa sebab. Memiliki sebab, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan kami telah menjadikan pada setiap sesuatu itu memiliki sebab untuk kita memperoleh apa yang kita lakukan, kita inginkan tadi. Maka insya Allah akan kita sebutkan, kata beliau, beberapa daripada sebab-sebab menguat, hal-hal yang menguatkan daripada keimanan tadi. من جملة تلك الأسباب أن تجعل لك ورد كل يوم من قراءة القرآن، فإنه فيه هداية للمؤمنين، تدبر معانيه فيقوى في ذلك الإيمان بالآيات الكرام من القرآن الكريم، وجعل لك إذا تأملها العبد زاد إيمانا. ولهذا كان السلف الصالح لهم ورد في آخر الليل يقرؤون أسماء الله هم بعد ويتوسلون بأسمائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن لله 99 مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أي فهمها، أي عرف معناها. إذا عرفت معناها وفهمتها ترجعت إليه هذا. ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، ما يدخل الجنة إلا مؤمن.
ويقوي إيماننا ويقيننا. فإذا قام الإنسان في آخر الليل وقرأ الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى ودعا الله يستجيب الله دعاءه. فهكذا كان عليه السلف الصالح من ساداته. Termasuk daripada hal-hal yang menguatkan iman seseorang, hendaknya dia memiliki wirid, rutinitas setiap hari daripada bacaan Al-Quran, dan hendaknya dia merenungi makna-makna daripada Al-Quran yang dia baca tadi. Juga hendaknya dia memiliki wirid setiap hari, rutinitas setiap hari di dalam membaca Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala daripada Asma'ul Husna. Karena barang siapa yang merenungkan daripada Asma'ul Husna, nama-nama Allah tadi, maka akan bertambah keyakinan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para salafun salih, para ulama salaf kita terdahulu, mereka selalu di akhir malam mereka beribadah kepada Allah dan memiliki wirid membaca Asma'ul Husna ini, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa kemudian bertawassul dengan Asma'ul Husna sehingga Allah akan mengijabah doa yang dia miliki. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahaminya, siapa yang mengetahui maknanya, maka dia akan masuk surga, kata Nabi SAW. Dan tidaklah ada orang yang masuk surga kecuali dia adalah orang mukmin, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dia mengerti makna daripada Asmaul Husna, memahami, akan bertambah keimanannya, dan tidaklah masuk surga kecuali mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya tatkala kita bangun di malam hari, di akhir malam, kemudian berdoa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawassul dengan Asmaul Husna, Allah akan mengijabah doa-doa yang kita miliki. Dan itulah yang dikerjakan oleh Sadatina Al-Ba'alawi, ulama salaf kita daripada kalangan Sadatina Al-Ba'alawi. ومن أعظم الأسباب التي تزيد الإيمان وتقوي اليقين أن تتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتعرف على سيرة النبي محمد، على شمائل النبي محمد، على أخلاق النبي محمد، على أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد الإيمان ويقوى اليقين وتزداد الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبعد العبد عن كل خلق دني وعن كل مخالفة لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تعرفت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آدابه في أخلاقه، تعلق قلبك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون في أمان. قلب ورثت فيه محبة النبي محمد، قلب تعلق بالنبي محمد، قلب عزم على الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قلب لا يدخل النار، يكون مستقره الجنان العاليات. ليه؟ لأنه غرس فيه محمد. ما يغرس محمد في قلب إلا وهذا قلب من السعداء. تعلق قلبك بالنبي محمد تجرك المقامات العالية، علق قلبك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تدرك خير الدنيا وخير الآخرة.
وهذا هو التطعيم، وهذا هو الفاكسين الذي ينبغي لكل أب ولكل أم أن يطعموا أولادهم بهذا التطعيم. هذا تطعيم الأرواح، هذا تكسين الأرواح حتى ينجي أولادنا من هذا التيار القبيح الذي انتشر في السوشيال ميديا في وسائل الإعلام. فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه الفتن كيف نتحصن منها؟ عرفنا كيف فاكسين الأشباح وتطعيم الأشباح، فما بالنا لا نهتم بفاكسين وتطعيم الأرواح في التعلق بسيد الملاح محمد وخلفائه ووراثه من العلماء العاملين، من الأولياء والصالحين الذين ثبتوا على قدم الرسول وصحبه بالتعلق بهم. نأمن على أنفسنا وعلى أولادنا من فتن الزمان كله. فلو حتى امتلأت الدنيا فتن فنحن في أمان وفي سلام من تلك الفتن. ليه؟ لأن من معه الحبيب المختار ما يحتار. Termasuk sebab yang paling agung untuk menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengenalkan diri terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sirah perjalanan hidup beliau, bagaimana syama'il beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab yang beliau miliki. Maka dengan itu akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menguat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan bertambah himmah semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan selalu menjauhi daripada segala akhlak-akhlak yang hina dan daripada segala mukhalafah, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pelanggaran yang tidak diridhai Allah dan tidak diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kau mengenalkan diri terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan selamat, engkau akan bertambah keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika engkau mengkaitkan hatimu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah engkau dalam keadaan aman. Karena hati yang tertanamkan di dalamnya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang memiliki tekad kuat untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu adalah hati yang tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kelak tempat kembalinya adalah surga-surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tertanamkan di dalamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah tertanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad kecuali dia adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka hendaknya kita mengkaitkan hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan ini adalah vaksin yang harus bagi setiap ayah, setiap ibu untuk menvaksin anak-anaknya, memberikan antibodi terhadap anaknya, memberikan vaksin terhadap anaknya, vaksin ruh daripada fitnah-fitnah yang begitu banyak di zaman ini, yang seakan-akan banyaknya seperti kegelapan malam yang bertubi-tubi. Bagaimana kita lihat fitnah-fitnah di sosial media, selalu terus-menerus bertambah fitnah-fitnah yang begitu besar. Setiap harinya selalu ada fitnah yang baru.
di mana seseorang akan menjadi mukmin di pagi hari, di sore harinya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Di sore hari dia mukmin, di pagi harinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Bagaimana fitnah yang begitu besar di akhir zaman ini? Apa yang akan dapat menvaksin anak-anak kita daripada virus-virus, penyakit-penyakit yang menyerang ruh mereka, yaitu dengan kita mengkaitkan hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita telah mengetahui apa itu vaksin asybah, vaksin terhadap badan dan tubuh zahir kita. Akan tapi kenapa kita tidak peduli terhadap vaksin ruh, vaksin yang akan menjaga anak-anak kita, diri kita daripada serangan penyakit-penyakit yang akan menyerang ruh kita. Dengan apa vaksin tadi? Vaksin ruh tadi dengan kita mengkaitkan hati kita atau hati anak-anak kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para pewaris beliau daripada para ulama yang mengamalkan ilmunya, daripada para aulia yang salihin. Maka dengan itu mengkaitkan hati kepada Nabi dan mengkaitkan hati kepada penerus beliau yang mereka tetap di dalam menakpaktilasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ala gadami rasuli wa sahbihi, mereka sabatu, yang mana mereka terus menetap di dalam menapaktilasi mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kita kaitkan hati anak-anak kita, diri kita kepada Nabi dan mereka para penerusnya, maka kita akan dalam keadaan aman, kita dalam keadaan selamat daripada fitnah-fitnah yang menyerang begitu banyak tadi. Meskipun kata beliau, dunia telah terpenuhi dengan fitnah, dengan musibah, maka hati yang memiliki vaksin tadi, dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan selamat. Kenapa? Karena di situ ada daripada ikatan hati kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena siapa orang yang mengkaitkan hatinya dengan Al-Mukhtar Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan bingung, la yahtar, dia tidak akan bingung. ومما يقوى به الإيمان أن تتذكر نعم الله عليك، تتذكر له على كل لمحة نعمة، بل نعم، وعلى كل مجرى من نسم نعم لا تعد ولا تحصى. يزداد الإيمان ثم تتذكر نعم الرحمن وأنك عاجز عن أداء شكرها. ما يقوى بالإيمان التفكر في مخلوقات الله، يزداد الإيمان ويقوى الإيمان. مما يقوى به الإيمان الالتجاء والافتقار والاضطرار للعزيز الغفار بالدعاء مع الخضوع والانكسار. فقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. بهذا يقوى الإيمان ويزداد ويزداد ويزداد. Termasuk juga perkara yang menguatkan keimanan seseorang adalah dengan dia selalu mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan terhadap seorang hamba tadi. Karena nikmat-nikmat Allah tidak lepas daripada kita. Setiap apa yang kita miliki, bahkan hembusan nafas yang kita hembuskan, di situ adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu mengingat, merenungi daripada nikmat Allah yang telah Allah berikan terhadap kita, kemudian kita merasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka dengannya keyakinan kita dan keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang menguatkan iman seseorang adalah dengan dia
bertafakkur terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang menguatkan iman seseorang pula adalah dengan dia selalu kembali, selalu meminta tolong, berdoa, menampakkan kerendahan hati, menambahkan kerendahan diri dan merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dia berdoa, dengan dia meminta, memanjatkan permintaannya kepada Allah dengan merasa hina dan merasa hancur di hadapannya. Karena doa itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dengan itu semua maka keimanan dan keyakinan seorang kepada Allah akan bertambah. Mimma yaqwa bihi al-imam al-ihtimam bi amr al-muslimin hatta tu'qad al-ukhuwa al-islamiyya fi batinak. فتحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك كما تحب الأمان لنفسك تحب الأمان لإخوانك المسلمين. هذا المسلم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لا يكمل إيمانه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك من الخير وأحببت أن يندفع عنه الشر ما تحب أن يندفع عنك الشر فحينئذ يزداد الإيمان ويقوى اليقين. لهذا ندب لنا النبي محمد الأخوة الإسلامية. الأخوة الإسلامية أول ما دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، أخوة إسلامية، جعل بينهم الترابط، عرفهم أن الأخوة الإسلامية جسد واحد، إذا اشتكى من هذا الجسد أصبع اشتكى الرأس والبدن كله، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه أخوة الإسلامية تقوى بها الإيمان، وقد فقدناها في هذا الزمان لأن الإنسان صار يفكر في نفسه ولا يفكر في إخوانه المسلمين، وهو مخاطب بهذه الأخوة يوم القيامة حيث استطاع، إن استطاع بماله، إن استطاع بنصيحته، إن استطاع بمساعدته بأي طريقة كانت. نعم، ما استطاع بشيء أبدا لا أقل من الدعاء. فلهذا ندب لنا الشارع قنوت النازل، إذا نزل حرب في مكان أو بلاء في مكان ندعو قنوت النازل في الصلوات أن الله يرفع عنه، وإن كان في بلادنا ليس يوجد حرب ندعو الله سبحانه وتعالى في الصلاة، بل في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة نقوم بقنوت النازل. هذا اهتمام بأمر المسلمين. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من المسلم يفرح بمصيبة في أحد من المسلمين هذا ما دخل في قلبه الإيمان. إذا حزن المسلم، إذا شيء مصيبة في بلاد المسلمين يحزن، أما الذي لا يعرف أو لا يبالي علامة أن الإيمان ليس في قلبه شيء من الإيمان. لماذا؟ لأن كل قلب خلى عن الأخوة الإسلامية خلى عن الإيمان وبقي معه الإسلام. الله أعلم هل يختم له بخاتمة حسنة أو يختم له بسوء الختام، الله أعلم. لكن إذا أراد حسن الختام فحينئذ لا بد أن ينفع أخوانه المسلمين. فإذا صار السعادة لإخوانه المسلمين جاءت السعادة إليه. حر إدخال السعادة على الآخرين فإن الله يسعده في الدنيا ويسعده في يوم القيامة. فالله يجعلنا وإياكم من السعداء ويوفقنا وإياكم لمحبة السعداء وخدمة السعداء. فإن عبدا سخر بسعيد لا شك أنه من السعداء. واحشرنا وإياكم في زمرة السعداء جوار سيد السعداء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Termasuk hal yang menguatkan iman seseorang adalah dengan dia peduli terhadap urusan kaum muslimin.
dengan dia peduli, maka dia telah mengikat di dalam hatinya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Sebagaimana kamu suka terhadap sesuatu terjadi padamu, kau juga suka hal tersebut terjadi pada saudaramu sesama muslim. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana kamu tidak suka suatu musibah terjadi padamu, kamu juga tidak suka tatkala musibah tadi terjadi kepada saudaramu sesama muslim. Dan begitulah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, maksudnya tidaklah seseorang daripada kalian memiliki iman yang sempurna sehingga dia mencintai sesuatu dirinya sebagaimana dia mencintai sesuatu pada saudaranya sebagaimana dia mencintai hal tersebut terjadi pada dirinya. Maka sebagaimana dia menginginkan kebaikan dia peroleh, maka dia juga menginginkan kebaikan tersebut diperoleh oleh saudaranya sama muslim. Sebagaimana dia suka agar suatu musibah tercegah dari dirinya, dia juga suka untuk menginginkan untuk musibah tersebut tercegah daripada saudaranya sama muslim. Dari sinilah maka keimanan seorang tadi akan bertambah dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ukhuwah Islamiyah, adanya ikatan persaudaraan secara Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar agar terbentuk di dalam diri mereka ukhuwah Islamiyah tadi, ikatan persaudaraan secara Islam. Sehingga Nabi mengabarkan bahwasanya muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, satu jasad. Tatkala salah satu tubuhnya terkena sakit, maka kepala juga akan merasa sakit, bahkan seluruh tubuh akan merasakan sakit. Begitulah keadaan seorang muslim dengan saudara bersama muslim lainnya. Tatkala mereka mendapati musibah, kita merasakan juga kesedihan dan rasa sakit yang mereka alami. Akan tetapi persaudaraan secara Islam yang seperti itu telah hilang pada orang-orang di zaman ini. Kenapa? Mereka hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, saudaranya sesama muslim. Padahal kita ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah ini, dengan ikatan persaudaraan ini kelak di hari kiamat. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita, kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan bantuan atau keadaan kita, maka paling tidak kita membantu mereka dengan kita mendoakan mereka di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang di situ diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu syariat menganjurkan adanya qunut nazilah di setiap i'tidal akhir salat fardu. Tatkala adanya peperangan di suatu daerah ataupun musibah yang turun di suatu daerah yang lain, bahkan meskipun daerah tersebut tidak pernah ada orang sujud di dalamnya, kita sebagai ikatan persaudaraan yang ada di kita peduli dan kita mendoakan mereka dengan kita melaksanakan qunut nazilah tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahdam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan dari mereka, bukan termasuk golongan muslimin. Golongan siapa? Tatkala dia senang, dia merasa senang tatkala ada
saudara sama muslim terkena musibah, tanda bahwasanya keimanan tidak ada sama sekali di dalam hati dia. Tidak ada keimanan yang masuk ke dalam hati dia. Atau tatkala dia tidak peduli sama sekali dengan keadaan saudaranya, maka itu adalah sebuah tanda bahwasanya hatinya kosong daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang kosong daripada ikatan persaudaraan sama Islam, maka hati tadi tidak ada keimanan di dalamnya. Dan tidak diketahui hati yang seperti itu bagaimana kelak nasibnya. Apakah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala usianya dengan su'ul khatimah atau su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka hendaknya kita selalu berupaya untuk selalu memberikan manfaat kepada saudara kita sama muslim, karena mereka adalah saudara kita. Barang siapa yang menginginkan sa'adah, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia selalu berupaya untuk memasukkan kebahagiaan kepada setiap orang. Maka dia akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bahagia tadi. Tatkala dia selalu memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bahagia tadi, orang yang beruntung. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita taufik untuk khidmah terhadap orang-orang yang suada tadi, orang-orang yang beruntung. Karena tidak diragukan lagi, orang yang digampangkan oleh Allah, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah, melayani orang-orang yang beruntung tadi, orang-orang yang sa'id tadi, dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya sifat iri, dengki, suka membicarakan orang, apa dampak nanti akan terjadi. Indahu amrad qalbiyah minal hasad wal higid wal ghibah. ايش العاقبة عاقبته؟ هذا يحتاج يروح يذهب عند الطبيب علشان كما أن لأطباء الأبدان والأشباح أطباء، كذلك للأرواح أطباء، وهذه الأمراض تفسد الروح وتفسد القلب. والقلب إذا اتصف بها شيء من هذه الصفات لا ينظر الحق سبحانه وتعالى إليه. فلكل داء دواء، فإذا أراد الشفاء فليجالس الأطباء الذين يدلونه على الشفاء من هذه الأمراض. Kata beliau, hendaknya orang yang seperti itu pergi ke dokter, sebagaimana tubuh zahir ini tatkala sakit dia pergi kepada dokternya, begitu juga ruh tatkala dia sakit hendaknya pergi ke dokternya juga. Karena ruh tadi tatkala rusak atau memiliki penyakit, dia harus untuk pergi kepada dokter yang spesialis menangani penyakit tadi. Karena orang-orang yang memiliki penyakit yang disebutkan tadi, dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Beliau mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Maka hendaknya dia selalu duduk dengan orang-orang yang akan menunjukkan kepada dia obat daripada penyakit yang dia miliki tadi. إن لم يجد طبيبا فليعطف على قراءة كتب الإمام الحداد وكتب الإمام الغزالي خصوصا إحياء علوم الدين. Jika dia tidak menemukan dokter tadi, dokter spesialis penyakit ruh tadi, maka hendaknya dia selalu membaca, mentelaah daripada kitab-kitabnya Imam Haddad dan mentelaah daripada kitab-kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Habib mau tanya,
sholat sunnah ba'diyah zuhur apa boleh digabung dengan sholat qadha zuhur? Hal ini sholat ba'diyah zuhur yajuz jam'uhu ma'a qadha zuhur. لا، إذا جمع البعدية مع قضاء الظهر بطلت البعدية وبطل القضاء، لا يجوز جمعها. لا إيه؟ نعم، لا تجمع مع الفريضة مع القبلية، لأن القبلية والبعدية هذه رواتب مقصودة لذاتها. Tidak bisa, kata beliau, jika dia menggabungkan ba'diyah zuhur, sunnah ba'diyah zuhur dengan sholat qadha zuhur, maka batal sholat dia zuhur dan batal sholat qadha zuhur tadi. Tidak bisa dikumpulkan. Ba'diyah zuhur itu adalah termasuk rawatib yang dimaksudkan sholatnya. Tidak bisa, tidak sah. A'tina nasihah li talibil ilm la siyama hamil Qur'an wa fi akhir zaman kaifa nanjah fiha. Berikan kami nasihat untuk santri, apalagi pembawa Al-Quran di akhir zaman, bagaimana kita selamat darinya. طالب العلم عليه أولا أن يرتب أوقاته، فإذا رتب أوقاته يتبارك له ذلك الوقت ويوظفها في التعلم والتعليم. وإذا كان حافظا للقرآن لا بد كل يوم يكون له ورد من القرآن، جزئين أو 3 أجزاء، حتى لا ينسى شيء من القرآن. بترتيب الأوقات تظهر بركتها. نعم. Seorang pelajar santri hendaknya dia mentertibkan waktunya, dan dia berikan setiap waktu yang dia miliki tugas yang harus dia kerjakan, daripada ta'allum atau ta'lim, daripada belajar ataupun mengajar. Apalagi tatkala dia penghafal Al-Quran, maka hendaknya dia punya setiap hari rutinitas di dalam mengulangi Al-Qurannya tadi, baik 2 juz ataupun 1 juz, sehingga dia tidak melupakan daripada Al-Quran yang dia hafal, sehingga dia tidak dilupakan daripada Al-Quran yang dia hafalkan tadi. Bagaimana amalan apa yang menghilangkan malas beribadah? Ayu amalin yudhibul kasal fil ibadah. يذهب الكسل العبادة إذا علم بالثمرة اشتعلت في باطنه الرغبة، والذي يريد الهمة والنشاط في طلب العلم وحفظ العلوم فليواظب على هذه الدعوة بعد كل فريضة: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Jika dia mengetahui jika dia mengetahui buah hasil daripada amal perbuatan yang dia kerjakan, maka akan menyala keinginan kuat untuk mengerjakannya, akan semangat dia. Jika apa? Jika tahu buah dan hasil daripada amal yang dia kerjakan tadi. Kemudian beliau memberikan ijazah agar sering membaca doa ini, sehingga dia diberikan semangat di dalam beribadah ketaatan kepada Allah, dan dia diberikan menjaga atau menghafal daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa haqqiqni bil istiqamah. Itu dibaca sering-sering. Bagaimana amalan jika kita punya suami atau orang tua atau saudara yang masih malas ibadah dan jauh dari taat kepada Allah? Ayu amalin idza indana zawj aw walid aw akh alladzina yaksalun fil ibadah wa ba'idin an ta'atillah. أولا يبتعد عن مجالسة الصحبة الفاسدة ويصحب
أهل الهمة العالية. ثانيا ما نملك إلا الدعاء في آخر الليل فإنه يستجاب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان صحيح تحب ابنك تحب صاحبك فتقوم آخر الليل بتدعو حيث ينادي منادي الحق هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. Pertama kata beliau, hendaknya dia menjauhi untuk duduk berkawan dengan orang-orang jelek, orang-orang yang buruk. Karena dengan duduk dengan mereka akan menarik semangat di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah. Akan menghilangkan daripada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita betul-betul cinta kepada anak kita, kepada saudara kita atau kepada orang tua kita, maka hendaknya kita bangun di akhir malam untuk mendoakan mereka di waktu yang mustajab tersebut. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyerukan seruan di akhir malam tadi, apakah ada orang yang bertaubat kemudian aku akan terima taubatnya? Apakah ada orang yang meminta ampun maka aku akan ampuni? Apakah ada orang yang meminta hajat sehingga aku akan kabulkan hajat yang dia minta kepadaku? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan bangun di akhir malam tadi. Ayu amalin li husul az-zaujah as-salihah atau az-zauj as-salih. إن كان ذكرا فليأتي بهذه الآية كل يوم بعد كل فريضة 10 مرات. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وإن كانت امرأة تطلب زوجا فلتقرأ سورة النور وتقرأ هذه الآية 7 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ثم تكرر رجالا 7. Jika seorang laki-laki ingin mendapatkan istri solehah, maka hendaknya dia sering-sering mengulangi ayat ini setiap hari, dibaca 10 kali setiap hari. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ayat ini diulangi setiap hari 10 kali. Kemudian jika dia perempuan ingin mendapatkan suami yang soleh, maka hendaknya dia sering membaca surat An-Nur. Kemudian sering-sering membaca ayat ini, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan sampai 7 kali rijalannya. Bagaimana membentengi keluarga dari perceraian dan gangguan orang ketiga? Kaif nasun ailatna min al-firaq wa adhiyat al-rajul al-thalith, adhiyat yani ar-rajul ajnabi. المرأة هذه تكثر إذا كان عرفت أن زوجها هذا حاله وتغير حاله معها، وربما تتشتت هذه العائلة، فإنها تأتي ب1000 من الاستغفار ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حتى لو كان في جحر ضب لرجع إليها. Seorang perempuan, seorang istri jika mendapati suaminya itu keadaannya berubah kepada dia, sikapnya berubah kepadanya, maka mungkin ada kemungkinan akan membuat perceraian di antara mereka berdua. Maka hendaknya si istri tadi sering-sering membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Kemudian sering membaca istighfar, membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000 marrah, 1000 kali juga. Maka kata beliau,
si suami yang menjauh daripada istri tadi, dia akan kembali kepada istri meskipun dia ada di lubangnya biawak pasir. Bagaimana cara cepat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaif at-tariqah as-sari'ah fi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam? اللهم إني أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غيرك أن تريني وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة آمين يا رب العالمين 21 مرة قبل النوم. Membaca doa yang beliau baca tadi sebanyak 21 kali sebelum tidur. Ya, doanya tadi dibaca sama Habib, bisa lihat di streamingnya ya. Dilihat lagi. Itu dibaca doa tadi sebanyak 21 kali sebelum tidur. Ya Habib, bagaimana cara mendiri? Allahumma inni as'aluka binuri Allahumma inni as'aluka binuri wajhika alladhi mala'aka al-'arsh. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka binuri al-anwar alladhi huwa 'aynuka la ghayruk an tariyani وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كما هو عندك آمين كما هو عندك آمين. Allahumma inni as'aluka binuril anwar. Ya, itu dilihat ya di situ. Dibaca 21 kali sebelum tidur. Ya Habib, bagaimana cara mendirikan tiang keimanan terhadap diri kita agar kita beribadah merasa sangat nikmat? Ya Habib, kaif tariqah taqwiyatul iman fi anfusina likai na'budullaha biladzah. نحن من أول الدرس ونحن نتكلم عن هذا الموضوع فالعجيب أن يأتي هذا السؤال. Omongan beliau dari awal sampai akhir pembahasannya tentang ini. Sangat mengherankan kok ditanyakan ini. Iman turun naik, bagaimana caranya untuk menjaga iman supaya tetap terjaga? Adakah amalan atau doa supaya tetap semangat beribadah? Al-iman yazid wa yanqus. Kaifiyah liyasunal iman likai masunah likai masun wa hal hunaka amal atau doa likai همة في عبادة. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمخالفات والذي يثبتك على هذا أن تواظب على هذا الدعاء الذي أعطيناكم إياه بعد كل فريضة. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang dengan melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya juga dia rutin untuk membaca doa yang tadi beliau sampaikan di ceramahnya pertama tadi. Ya, dilihat di streaming. Allahumma ghnini bil ilmi, yaitu sampai akhir itu tadi. Sikap kita terhadap yang lagi viral, fitnah terhadap para habaib. Oh, ini disebutkan namanya ini. Enggak. Ya, dzikrulis. Sikap kita, bagaimana kecintaan kita terhadap para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kaif mauqifuna bi sahibul viral hadha fil fitnah fitnah ala al habaib. Kaif mauqifuna fi hubbina bi ahli al bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. موقفنا في حبنا لا يتغير إذا نبح كلب. هل يتغير الإنسان؟ نبح كلب على إنسان، الإنسان لا ينبح، يخلي الكلب ينبح وهو يكون إنسان. إذا نبحت مثله
صرت كلبا مثله، وإن صدقته واتبعته كنت ابنا له مثل الجرو الذي يتبعه. لكن محبتنا لأهل البيت لأجل النبي تثبت، تبقى باقية حتى نحشر مع أهل البيت وجدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sikap terhadap kecintaan kita kepada para dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan berubah. Jangan berubah, karena kata beliau, jika anjing itu menggonggong, maka jangan kita dengarkan gonggongan anjing tadi. Jika kita merespon gonggongan anjing tadi, maka kita seperti anjing tadi. Lebih lagi, jika kita percaya terhadap gonggongan anjing tadi, maka kita seperti anak anjing tadi yang akan mengikuti anjing tadi. Maka mahabbah kita kepada ahlul bait itu akan tetap bahagia, tetap, sehingga kita kelak akan dikumpulkan kepada ahlul bait dan kepada datuknya ahlul bait Nabi Muhammad SAW kelak. Habib izin bertanya, dari mana asalnya haul? Min ain asal al-haul? الحول هو عبارة عن عام. سكرانها بولان، هذا شهر محرم، إذا محرم ثاني حول عام، دار الحول يعني حال الحول، يعني جاء عام بعد عام، هذا الحول. معنى الحول هو بعد أن يمضي عام مضى حول، صح؟ السؤال هو من أين جاء الحول حق الأولياء والصالحين؟ صح. هذه عملت هذه إظهارا لكرامتهم عند الله، حتى تتقوى همة المريد وهمة العوام في طاعة الله عندما تذكر مجاهداتهم. ليس لكل أحد يعمل حول إلا من كان من أهل علم الظاهر والباطن، حتى يقتدي الناس به في مجاهداته، في عبادته، في علمه. لهذا تنشر المناقب لأجل أن تشحث الهمم في طاعة الإله ذي الكرم سبحانه وتعالى. Makna hol secara bahasa itu adalah berlalunya 1 tahun. Sekarang bulan ini misalkan bulan Muharram, maka Muharram tahun depan, ini namanya haul, 1 tahun, berlalunya 1 tahun. Soalnya di sini mungkin dari mana diadakannya haul bagi para aulia, para solihin gitu. Kemudian beliau menjawab, diadakannya haul para aulia, para solihin itu karena untuk menampakkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat dapat menambah semangat kita dalam ketaatan kepada Allah dengan kita meniru daripada ilmunya, meniru daripada mujahadahnya, meniru daripada amal perbuatannya. Dan bukan setiap orang itu dihauli, kecuali mereka orang-orang yang memiliki ilmu zahir batin, yang mana mereka memiliki mujahadah, memiliki mujahadah dan amal kebaikan yang besar, sehingga tatkala kita mendengar hal tersebut, maka himmah, semangat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bertambah, akan dicas gitu ya, akan terisi daripada semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man awwalu man yahtafil bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. في إندونيسيا أول من أظهر هذه الحوليات الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي المقبور في سورابايا. Orang yang pertama kali mengadakan haul yang semacam tadi yang kita jelaskan tadi di Indonesia adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dikuburkan di Surabaya. Ini soal yahtafil bil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أول من احتفل بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال لما سئل عن صيام الخميس والاثنين قال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال على الله.
وأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم. وأما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه فأنا أصوم احتفالا بميلادي. والصيام من الاحتفال، والصلاة من الاحتفال، والصدقة من الاحتفال، والاجتماع على الصلاة على النبي محمد من الاحتفال. Orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW, adalah diri beliau sendiri. Tatkala beliau ditanya tentang puasa di hari Kamis, maka beliau mengatakan hari itu adalah hari di mana amal perbuatan seseorang itu disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku ingin amal perbuatanku disodorkan dalam keadaan aku berpuasa, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi SAW menyatakan hari itu adalah di mana aku dilahirkan. Maka Nabi merayakan kelahirannya dengan beliau berpuasa. Berpuasa adalah termasuk perayaan. Berpuasa, sholat juga termasuk perayaan. Kemudian berkumpulnya orang-orang muslim itu juga termasuk perayaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud yang menyebabkan hati seorang menjadi mati, dan bagaimana cara menghidupkan hati yang mati, dan bagaimana cara mendapatkan manisnya iman. Mal murad bi sababi mautil qalb wa kaifa ihya tilka al-qalb bil mayyit wa kaifa nahsul ala halawatil iman. القلب الميت هو قلب الكافر، أما قلب المؤمن ما يموت، لكن قد تحصل فيه الغفلة فيفعل الذنب فيكون قاسي شبيه بالميت وليس بميت، شبيه بالميت. ما الذي يرقق هذا القلب القاسي؟ البكاء من خشية الله إذا قام في دجى الليل وناجى مولاه وخرجت دمعة من عينه، هذه الدمعة مثل الذباب تطفي بحار غزار من النيران وترقق القلب. قد قلبك يرق، ابكي من خشية الله، ابكي على ما فرطت في أيامك الماضيات، وعزم عزما جيدا أن تتدارك في الأيام الآتيات ما فرطت في الأيام الماضيات، وأن تبدل حسناتك سيئاتك الماضيات بحسنات جديدات. هنا يرق القلب. ويرق زيادة، أكثر من الاستغفار في وقت الأسحار. بغيت يرق زيادة، أكثر من الصلاة على الحبيب الشفيع المختار محمد محبوب العزيز الغفار صلى الله عليه وآله وسلم. Hati yang mati itu adalah hatinya orang kafir. Sedangkan seorang mukmin hatinya tidak mati. Mungkin terkadang seorang mukmin ini lalai sehingga dia jatuh ke dalam dosa, maka hatinya menjadi keras menyerupai hati yang mati, tapi tidak mati. Apa yang melembutkan hati yang keras tadi, yang menyerupai hati yang mati? Dengan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Butiran-butiran tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ukurannya seperti lalat, akan tetapi dia bisa memadamkan lautan yang luas daripada neraka, daripada api. Dengan apa? Dengan butiran tetesan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, tangisilah, menangislah kalian karena hari-hari yang berlalu daripada keteledoran engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kamu bertekad untuk selalu beramal soleh di sisa umur hidup yang engkau akan jalankan, dan hendaknya engkau
mengganti kejelekan-kejelekan yang lalu dengan kebaikan-kebaikan yang baru yang engkau akan lakukan di masa yang mendatang. Mau tambahan, kata beliau, perbanyaklah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Mau tambah lagi, dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu semua hati kita akan menjadi hidup, akan menjadi hati yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh sholat sunnah 4 rakaat dengan 1 salam? Tidak ada tahiyat awal. Nah, ya boleh, kata beliau. Hal yajuz salah nafilah 4 rakaat bi salam wahid masih tahiyat awal. Naam, boleh, jaiz. Ya boleh, kata beliau. Ya Habib, minta ijazah anak bisa kuat kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan biar kuat hafalan Al-Qur'annya. Ya Habib, atlubul ijazah lil aulad ya gua mahabbah lillah wa li nabi sallallahu alaihi wasallam wa li tagwiyati al-hifd fil Qur'an. Yatlubul ijazah nah li tagwiyati mahabbatil aulad lillah wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li tagwiyatil hifd fi al-Qur'an. تقوية المحبة هذا بالتعلق. أنت اقرأ عليهم سيرة النبي بيتعلق بالنبي، اقرأ عليه سيرة الأولياء والصالحين ومناقبهم بيتعلق بالأولياء والصالحين. أما قاعد عند التي في ينظر لأصحاب الرياضة وأصحاب السياسة وأصحاب التمثيل من أرتيس وغيره بيتعلق بهم. أما لتقوية الحفظ هناك أشياء صحية يتجنبها وهناك أشياء روحية يفعلها. فهو يتجنب في طعامه الأندومي والماجي موتو والماجي بلا موتو حتى يقول لكم موتوا موتوا، عرفت؟ وهذه الأشياء من السكريات والحلويات التي تعطى للأطفال يعني تضعف حافظتهم. الحلويات التي من المشروبات الغازية كذلك تضعف حافظتهم. هذه من حيث الظاهر إذا يكون الأكل صحي. من حيث الأشياء الروحانية إذا أردنا أن تقوى لهم الحافظة هناك أشياء بسيطة وأشياء طويلة يمكن بعضها يكفي أن نعلمهم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذهبة للنسيان، وهي اللهم صل على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. يقرأها 3 صباحا 3 مساء 3 قبل الحفظ. Cinta itu akan muncul atau bertambah dengan ta'alluq, dengan mengkaitkan hati. Cinta kepada Nabi dengan mengkaitkan hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ya dengan membacakan sirah beliau, cerita beliau, kisah-kisah beliau, akhlak beliau kepada anak-anak kita. Dengan mengkaitkan hati mereka kepada Nabi, mereka akan cinta. Adapun kata beliau, jika membiarkan anak hanya duduk
hanya duduk di depan TV, mereka melihat atlet atau orang yang politisi atau artis, yang dilihat itu, maka hati mereka akan terkait kepada orang-orang tadi, akan menjadi cinta kepada mereka. Maka hendaknya kita membacakan kepada mereka, mengajarkan bagaimana kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk memperkuat hafalan, di situ ada sebab zahir kesehatan ataupun sebab rohani. Hendaknya adapun sebab yang zahir secara kesehatan, hendaknya dia menjauhi makanan-makanan seperti Indomie, seperti micin, Ajinomoto, atau satunya itu apa yang dikatakan mutu. Kata beliau mutu itu dalam bahasa Arab matilah kalian, mutu. Akhirnya kemudian hendaknya menghindari manis-manisan buatan permen, karena itu semua akan melemahkan hafalan si anak tadi. Maka dihindari itu makanan-makanan yang tidak sehat tadi. Kemudian ada beberapa hal yang secara rohani untuk menguatkan hafalan seorang anak. Ada, kata beliau, mungkin perkara yang singkat, yang mudah. Ada sebetulnya yang panjang, akan tapi kata beliau mungkin cukup kita berikan amalan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala maulana Muhammadin an-nuril mudhibi lin-nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca itu sigot salawat tadi dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, dan 3 kali sebelum dia menghafal. Afwan Habibana yang mulia, bagaimana kita bisa mempertahankan kecintaan kita kepada ulama soleh sampai akhir hayat kita, karena ini udah akhir zaman. Syukran Habibana. Kaif ini nasunu mahabbatuna lil ulama was salihin ila al mamat fi hadha zaman al akhir. محبة العلماء هي محبة للنبي، ومحبة للنبي هي محبة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا لزمنا هذا من لازم هذا. ومن استهان بمعلم الناس الخير فهو منافق. إذن يلزمنا محبة النبي لمحبة الله، كما قال محبة الله يحب الله مغدوك من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي وأحب العلماء والعاملين. ليس كل عالم نحبه، عالم عامل، أما عالم يتكلم في ناحية وعمل في ناحية يخالف، هذا وصمة عار على العلم، فلا يسمى عالم. عالم لا يبالي بما اكتسبه من حرام أو ما فعله من حرام، ليس بعالم، وإن عنده شهادة لا يعتد به. علماء عاملين هؤلاء تعظيمهم من تعظيم النبي محمد. فإذا عرفت ذلك، إذا أنت تحب الله فتحب العلماء وتستمر على ذلك، لأن الإنسان يحب أن يموت على حسن الخاتمة. ويوم القيامة إذا مات الإنسان مع من يحشر؟ مع من في قلبه. المرء مع من أحب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحشر معهم. ولو كان يعبد الله لكن قلبه مع الناس أهل الشر، أهل الفسق، أهل الكفر، يحشر معهم. وإن كان حتى مات وسط الكعبة، وإن عبد الله 100 سنة وسط الكعبة، يحشر مع من قلبه ما تعلق بهم. فخلق قلبك بأهل الخير
تبعث معها الخير بجوار سيد الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم. Cinta kepada ulama adalah cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu kelaziman suatu kelaziman yang ada. Dan kata beliau, barang siapa yang menyepelekan, menganggap hina seorang pengajar manusia kebaikan, seorang yang mengajarkan manusia kebaikan, maka ketahuilah orang tadi adalah orang yang munafik. Tatkala kita mencintai, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kalian, dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata beliau, cintailah juga ulama karena yang mengamalkan ilmunya. Bukan semua ulama, semua yang alim kita cintai, akan tapi yang mengamalkan ilmunya. Adapun orang yang berbicara di satu sisi, kemudian amalnya di sisi yang lain, tidak sinkron antara ucapan dan amal perbuatan yang dia lakukan, maka itu adalah corengan aib pada ilmu, pada ilmu. Maka seperti halnya orang alim, akan tapi dia tidak peduli apa yang dia dapatkan daripada harta. Apakah harta tadi haram atau halal, tidak peduli sudah. Apa yang masuk, harta yang masuk kepada dia, baik yang halal atau haram, dia tidak peduli. Atau dia mengerjakan yang haram, dia tidak peduli apa yang dia kerjakan, maka itu semua adalah ulama yang kita tidak diperintah untuk mencintai mereka. Tatkala kita mengagungkan ulama yang mengamalkan ilmunya, maka pengagungan kepada mereka adalah pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala kita mengetahui akan hal itu, kita akan terus-menerus mencintai mereka sampai di akhir hayat. Karena tidaklah seseorang kelak dikumpulkan kecuali bersama orang yang ada di hatinya tadi. Siapa yang ada di hati Anda? Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Meskipun orang tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia cinta kepada orang yang ahli fisik atau orang yang kafir, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka. Bahkan meskipun dia beribadah kepada Allah SWT di tengah Ka'bah, meskipun dia itu meninggal di tengah Ka'bah, akan tapi dia akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama seseorang yang ada di hatinya, seseorang yang dia cintai. Maka hendaknya kita mengkaitkan hati kita dengan Nabi Muhammad SAW agar kita dikumpulkan bersama beliau dan para orang-orang yang mewarisi beliau. الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله في هذا المجلس واجعله مجلسا مباركا ويعمر هذا المكان إن شاء الله بالخير والبركة والعلوم النافعة، ويبارك في من حضر، ويبارك في القائم على هذا المجلس نور الهداية، ويجعل من يحضره إن شاء الله من أهل الهداية، ويحفظهم من جميع الرداية، ويحفظنا وإياكم من جميع الأسوأ. نعم، ويبارك في الدكتور إن شاء الله، هذا يجعله موفق للخير والبركة، ويجعل أرزاق هنية معينة على طاعة الله، ويحفظهم إن شاء الله من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وأذية المؤذين، ويجمعهم في خير وعلى خير، ويقرب منهم الأخيار ويبعد عنهم الأشرار، وفينا يصلح أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلح المسلمين، ويفرج عن أخواننا في غزة وفي رفح وفي فلسطين أجمعين يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين.
ويسمعنا في إخوان المسلمين بكل خير، ويصلح أمة مولانا محمد، ويفرج عن أمة مولانا محمد، وينصر أمة مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجزا الله القائمين على هذا المجلس خير الجزاء، ويبلغهم آمالهم كلها، ويقضي حاجاتهم كلها، ويجعلنا وإياكم متزاورين في الله، متناصحين بالله، متبادلين في الله، بجاه حبيب الله مصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Beberapa yang saya terjemahkan daripada doa beliau, semoga Allah SWT memberkahi majelis ini, majelis Nur Hidayah. Semoga Allah SWT menjadikan cahaya petunjuk Allah SWT pada majelis ini. Semoga Allah juga memberkahi sahibul majelis, dokter tadi, dan dijaga daripada Dokter Enrina, dijaga, diberkahi oleh Allah SWT, dan dijaga daripada hasadnya orang yang hasud, daripada ainnya orang-orang yang jahat, dan dijaga daripada gangguan orang-orang yang mengganggu. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di atas kebaikan. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita, keadaan umat muslimin secara umum, dan semoga Allah SWT memberikan faraj, kemenangan bagi saudara-saudara kita, khususnya di Palestina, di Gaza, di Rafah. Semoga Allah SWT tidaklah memperdengarkan kita terhadap saudara-saudara kita kecuali segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi daripada sahabat majlis tadi, dan setiap orang yang andil di dalam terlaksananya majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan segala cita-citanya, dan menjadikan kita orang-orang yang saling berziarah karena Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang saling menasihati karena Allah SWT, berkah daripada kedudukan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, telah selesai pengajian yang sangat istimewa. Insya Allah apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan di diri kita, dan bisa kita jalankan untuk keluarga kita, sehingga kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.